الحمد لله المنعم المكرم، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نسأله لنعمته لنا أن يتم، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأكرم، خير مرشد ومعلم، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن في سلك محبته واتباعه ينتظم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلهم الله سبحانه وتعالى خيرته من بين البرية فيما يخص وما يعم، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من جمعتنا على التوجه إليك والتذلل بين يديك وطلب عظيم ما عندك، معترفين بسوء ما عندنا، معترفين بتقصيرنا وبمخالفاتنا وبإهمالنا وإضاعتنا للحقوق وللأماين، ولكننا غير مقرين لأنفسنا على شيء من كل الذنوب والمعاصي ولا التقصير ولا المخالفات، بل نادمين، فحقق لنا صدق الندم حتى تحول السيئات إلى حسنات، فإن تلك سنتك مع البرية. من اعترف منهم لك وخضع لجلالك واعترف بذنبه ورجاك وأقبل بالصدق عليك، بدلت سيئات حسنات، وقلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنسألك يا غفور يا رحيم أن لا تدع قلبا في الحاضرين ولا في السامعين ولا في من في بيوتهم إلا حققته بالتوبة إليك، وجعلته في من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأصبح ميزانه بك راجحا. Segala puji bagi Allah yang maha memberi kenikmatan, yang maha memuliakan. Tiada Tuhan kecuali Dia, Maha Esa dirinya, tiada sekutu baginya. Kami memohon kepadanya agar kenikmatan disempurnakan untuk kami, dan kami bersaksi bahwa junjungan kami Muhammad adalah hamba dan utusannya yang termulia, sebaik-baik pemberi petunjuk, sebaik-baik pendidik. Semoga Allah limpahkan sholawat dan salam dan keberkahan atas beliau beserta keluarga, para sahabatnya, dan siapapun yang mencintai beliau, serta semoga terlimpahkan atas para pendahulunya dari kalangan para nabi dan rasul yang telah diberikan anugerah dan dipilih oleh Allah dari kalangan umat manusia dalam anugerah yang khusus dan umum, serta curahkanlah atas keluarga mereka, para pengikut mereka, dan para malaikat yang engkau dekatkan, dan semua para hamba Allah yang soleh, dan masukkanlah kami bersama mereka dalam kelompok mereka berkat rahmatmu, wahai Zat yang maha penyayang. Wahai engkau yang telah mengumpulkan kami untuk berdoa kepadamu, merendahkan diri di hadapanmu, meminta anugerah yang agung dari hadiratmu dengan penuh pengakuan bahwa diri kami banyak kejelekan, penuh kekurangan, penuh kemaksiatan, dan meremehkan, bahkan tidak menunaikan hak-hak dan amanat-amanatmu. Walaupun kami kurang mengakui perbuatan dosa, kemaksiatan, dan kekurangan maupun kesalahan kami, tetapi kami benar-benar menyesal. Jadikanlah kami jujur dalam penyesalan ini hingga engkau ganti kesalahan kami dengan kebaikan. Sebab dalam perlakuanmu kepada para hambamu, siapapun yang mengaku akan dosa-dosanya, tunduk pada keagunganmu, mengakui kesalahannya, dan benar-benar berharap kepadamu, bahkan senantiasa ibadah dengan penuh kesungguhan kepadamu, pasti dosa-dosanya akan engkau ganti dengan kebaikan. Engkau telah nyatakan dalam firman,
kecuali mereka yang bertaubat dan beramal soleh, maka merekalah yang akan diganti oleh Allah kesalahan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kami memohon kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, janganlah engkau sisakan satu hati pun dari yang hadir maupun yang mendengarkan kami, maupun yang tinggal di dalam rumah mereka, melainkan benar-benar engkau tanamkan taubat yang sesungguhnya di hatinya. Dan engkau masukkan dalam golongan orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, sehingga timbangan amalannya menjadi berat dan menguntungkan. Wa kunta lahu lil fadli wal judi maniha ya fattahu ya alim ya mannanu ya karim ya azimu ya rahimu ya Allah wa ya ma'syar al-muqbilina ala Allah قام بالتوبة إلى الله المعصومون من الأنبياء وواظبوا على التوبة واستمروا في التوبة وترقوا في مراق التوبة وبهم تاب الله على من عداهم وكان سيدهم سيد التوابين محمد الأمين وهم أهل محبوبية رب العالمين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وكان الأنصار الذين نصروا الله ورسله مستقيمين على منهاج التوبة وطلب المغفرة وقال لنا ربنا عن وصفهم ذاك وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم وحذرنا أن نتخلف عن ركب النصرة هذا جل جلاله وتعالى في علاه وقال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء hingga engkau berkenan untuk memberinya anugerah dan karunia, wahai yang maha membuka anugerah, yang maha mengetahui, wahai yang maha memberi, wahai maha pemurah, wahai maha agung, wahai yang maha penyayang, ya Allah. Wahai kalian orang-orang yang menginginkan hadirat Allah, mereka para nabi yang maksum telah benar-benar bertaubat kepada Allah dan senantiasa terus-menerus bertaubat hingga mereka menaiki derajat taubat di sisinya, sehingga berkat mereka Allah mengampuni dan memberi taubat kepada orang-orang selain mereka. Dan tentunya pemimpin orang-orang yang bertaubat, Nabi Muhammad yang terpercaya juga telah melakukannya hingga mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang bertaubat dan cinta pada orang-orang yang bersuci. Bahkan orang-orang Ansor yang telah membela Allah dan Rasul-Nya senantiasa istiqomah bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah. Dan Allah berfirman kepada kita tentang sifat mereka itu, dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam kelompok mereka berkat rahmat-Mu, wahai Zat yang memberi rahmat. Dan janganlah kalian merasa terhina, janganlah kalian bersedih, sebab kalianlah yang paling tinggi dan
menang bila kalian benar-benar beriman. Dan janganlah kalian merasa terhina, janganlah bersedih, sebab kalianlah yang menang. Allah selalu bersama kalian. Amalan kalian tidak akan merugikan kalian. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan kelalaian. Dan bila kalian beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala kalian dan tidak akan meminta harta dari kalian. Seandainya dia meminta harta kepada kalian lalu mendesak kalian agar memberikan semuanya, niscaya kalian akan kikir dan dia akan menampakkan kedengkian kalian. Tentunya Allah telah mengingatkan kita agar kita tidak meninggalkan kelompok yang membela sang Nabi. Ingatlah, kalian adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Lalu di antara kalian ada yang kikir, dan barang siapa yang kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah orang-orang yang membutuhkan karunia-Nya. فإن توجهتم إلى غيره ففقير توجه إلى فقير ومعدم توجه إلى معدم وهذا حال كل من التجا لغير الله وكل من اعتمد على غير الله أفراد وجماعات كائنين من كانوا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ولكن الجهالة أقامت لهم الاعتماد على أسلحتهم على حضارتهم على صناعتهم على فكرهم على أحزابهم على هيئاتهم ثم ما تمر الأيام إلا والنتائج صعبة لا حزب ضم قومه ولا نفعهم ولا رفعهم ولا حكومة دامت لقومها ولا رفعتهم ولا نفعتهم ولا صناعة دامت لقومها ولا رفعتهم ولا نفعتهم حقيقة النفع ولا هيئة ولا مؤسسة ولا وزارة ولا شيء من هذه الأنظمة وكلها تتقلب وتتغير ونتائجها صعبة على أصحابها كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فقدوا العلم فلجأوا إلى غير العليم ولجأوا إلى غير العظيم وعزته وجلاله لا يربح ويفلح وينجح من أهل أرضه إلا من تعلق به والتجأ إليه وعظم أمره واستند إليه وتوكل عليه سبحانه وتعالى. هم وحدهم الرابحون والمفلحون والناجحون والفائزون على أبد الآبدين، بل لهم ما في طي هذه الحياة من قبل خالقها والذي طوى ما طوى فيها، ما في طي هذه الحياة من خير ومن سعادة ومن رفعة لهم، وما في طي الحياة الأخرى من نعيم وفضل وسن فهو لهم، لأن خالق الحياتين طوى في كل من الحياتين ما طواه، وجعل في الحياة الدنيا للعايشين فيها مما هو طواه فيها طمأنينة قربا ونورا ورحمة تفيض عليهم وهدى وصلاحا يعطيه من شاء. Bila kalian memohon kepada selain Allah, ibarat orang fakir meminta dari sesama fakir. Orang yang tidak punya meminta dari sesama tidak punya. Inilah gambaran keadaan orang yang meminta dan bersandar kepada selain Allah. Dan siapapun yang bergantung kepada selain Allah, mau itu individu ataupun berkelompok, siapapun orangnya. Perumpamaan orang-orang yang menuhankan selain Allah, dirinya ibarat laba-laba yang membikin sarangnya. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah dan sarang laba-laba. Seandainya mereka benar-benar memahami hal ini. Tetapi kebodohanlah yang menjadikan mereka bergantung pada persenjataan mereka, kemodernan mereka, kemajuan dalam teknologi,
dan pemikiran mereka, lebih percaya pada kelompok mereka, bahkan partai mereka sendiri. Dan tidaklah berlalu waktu yang singkat, melainkan hasilnya sangatlah buruk dan sulit tercapai. Maupun itu partai, maupun itu ormas kekuasaan, kelompok yang berdaulat, sama sekali tidak dapat memberikan kenaikan derajat dan tidak dapat memberikan manfaat, apalagi dapat menyatukan mereka. Teknologi mereka tidak selamanya bertahan dan tidak selalu bermanfaat, apalagi memenangkan mereka. Bahkan semua yayasan, semua bentuk perkumpulan yang mereka buat sama sekali tidak dapat memberi manfaat ataupun kemenangan kepada mereka. Malah berbalik mengeluarkan hasil yang sulit mewujudkan keinginan mereka. Ibarat laba-laba yang membuat sarangnya, dan rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Seandainya mereka mengetahuinya, mereka hilang kesadaran hingga bergantung kepada selain yang maha mengetahui, malah bergantung kepada selain yang maha agung. Demi kemuliaan dan keagungan Allah, tidak akan beruntung siapapun yang ada di muka bumi ini kecuali orang yang memiliki ikatan batin dan bersandar penuh kepadanya, mengagungkan perintahnya dan benar-benar bertawakal kepadanya. Hanyalah mereka saja orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dapat memperbaiki keadaan mereka dan menjadi orang-orang yang berjaya dan sukses selama-lamanya. Bukankah pencipta mereka telah menyimpan untuk mereka di dunia ini kebahagiaan, kenaikan derajat? Adapun yang Allah simpan untuk mereka di akhirat adalah kenikmatan yang begitu banyak, kedermawanan, sebab yang menciptakan dua kehidupan itu hanyalah Allah, dan Allah telah menyiapkan anugerahnya masing-masing untuk mereka. Di kehidupan dunia mereka diberikan ketenangan, kedekatan di sisi Allah, diberikan cahaya, dan rahmat selalu mengalir atas mereka. Mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan kesolehan, yang semuanya diberikan kepada saja yang dikehendaki oleh Allah. وطوى وسط الحياة ضلالا وفسقا وظلمة وبعدا وشقاء وسوءا وضنك عيش، وطوى في الآخرة نعيما لا يوصف وعذابا لا يوصف، طوى في الآخرة فوزا لا يكيف وربحا لا نهاية له، وطوى في الآخرة إهانة وخزيا لا يطاق، وعذابا مهينا شديدا لا غاية له، اللهم أجرنا من عذابك. وطوى في الدار الآخرة سترا جميلا لمن أحب، وجعل من ما هو مطوي في الحياة الآخرة فضيحة وكشف عورة وظهور سوءة لمن أراد أن يفضحهم، فهو رب الدنيا ورب الآخرة، ومن طوى فيهما بيديه ما تطلب غيره، لا تذهب إلى سواه، لا تغش نفسك ولا تغش أسرتك ولا تغش أولادك وأهلك ولا تغش أصحابك ولا تقبل غش أحد لك، لا تقبل غش أحد لك، فوالله ليس إلا هو لك، ما حد غيره لك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، هو ربهما وملكهما والمتصرف فيهما، فإن أردت رضاه وإن أردت نعيمه وإن أردت منحه وفتحه ومنه وإحسانه وعفوه وعافيته فوالي أهل حضرته ووالي أهل قربه من أجله، فإنه يحب ذلك منك، وقد جعله العلامة على صدقك معه أن توالي أولياءه، بل جعل من أركان الإيمان أن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله، ولا إيمان لك عند إن لم تؤمن بهؤلاء، فكذلك لا ولاء صادق لك له إذا لم توالي هؤلاء، ولا قرب لك منه إن لم تقرب من هؤلاء، ولا رضا لك عنه إن لم يرضى عنك هؤلاء،
كما لا إيمان لك عند إن لم تؤمن بهؤلاء أخبرني عن الإيمان. Dan Allah juga sediakan untuk mereka yang tidak taat di muka bumi ini, dalam kehidupan mereka diberi kesempitan, diberikan kesusahan, diberikan keburukan dan kesialan. Belum lagi kelak di akhirat telah disediakan untuk mereka siksa yang tidak tergambarkan betapa pedihnya. Selain Allah sediakan untuk sekelompok lainnya anugerah terindah, kedudukan tertinggi, juga disediakan kehinaan dan siksaan yang tidak tertandingi, bahkan siksa tiada habisnya. Ya Allah, hindarkan kami dari siksa-Mu. Dan Allah sediakan perlindungan bagi siapapun yang Ia cintai. Dan juga ada sebagian yang dibuka aib mereka, keburukan mereka bagi siapapun yang Ia kehendaki untuk dipermalukan di hadapan yang lainnya. Dialah Allah, Tuhan dunia dan akhirat, dan Dialah yang menyediakan dan menyimpan di dalam dua kehidupan itu. Maka jangan memohon kecuali kepada Allah. Jangan pergi kepada selain Allah. Jangan engkau tipu dirimu sendiri. Jangan engkau tipu keluargamu, anakmu, kawan-kawanmu, dan jangan mau ditipu oleh siapapun. Sebab demi Allah tidak ada yang berguna untukmu kecuali hanyalah Allah. Yang lain tidak dapat membelamu, tidak dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dialah Tuhan dunia akhirat dan pemegang kendali kekuasaan di keduanya. Kalau memang engkau menginginkan kebahagiaan darinya, anugerahnya, ampunannya, maafnya, ketinggian derajat di sisinya, maka setialah kepada orang-orang yang dekat di hadiratnya. Dekati orang yang dekat dengannya, semata-mata karena Allah. Sebab Allah cinta darimu akan hal itu. Dan Allah telah sediakan tanda-tandanya sebagai bentuk kesungguhanmu kepadanya, yaitu membela para walinya. Disebutkan dalam rukun iman adalah hendaknya engkau mengimani malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya. Selain dari ini, imanmu tidak akan diterima. Dan tentu cintamu tidak akan diterima kecuali bila engkau membela mereka. Dan tanpa dekat dengan mereka, engkau tidak dapat dekat dengan Allah. Dan engkau tidak mendapatkan ridhonya Allah bila mereka tidak meridhoimu. Sebagaimana engkau tidak dianggap beriman kecuali engkau mengimani mereka. Beritahukan kepadaku apa itu iman. قال أن تؤمن بالله يكفي. الله قال وملائكته. ملائكة لابد من أيوة. ما تكون مؤمن عنده حتى تؤمن بالملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإذا آمنت بالملائكة والرسل فالملائكة والرسل يحبون من عدا الملائكة والرسل؟ يحبون الصديقين، يحبون المقربين، يحبون العارفين، يحبون المتقين. أحبهم إن آمنت بالرسل. أحب من يحب الرسل، سيدهم قدامك. ايش يقول؟ كان لا يعجبه شيء من الدنيا. وإيش بغيت بالعجب أنت؟ قائدك ما تعجبه، إمامك ما تعجبه، رسولك ما تعجبه، معلمك ما تعجبه. أنت ليش تعجبك؟ خلص نفسك من العجب بها. لا يعجبه شيء من الدنيا ولا يعجبه أحد من الخلق إلا أن يكون ذا تقى. أهل التقوى يعجبونه. كان سيدنا بن مسعود يقول للربيع بن خثيم، يقول له لو رآك رسول الله لأحبك، لو رآك رسول الله لفرح منك. عليه الخشوع، عليه السكينة، وعليه التواضع. الجارية حقه إذا جاء وراح تنظر من الباب ترجع تقول صاحبك الأعمى جاء. يضحك بن مسعود، ما هو أعمى، رجل خاشع خاضع، ظنته أعمى من تخشعه، ظنته الجارية أعمى. فإذا جاء انظري من في الباب، إذا حصلته هذا الربيع ترجع تقول صاحبك الأعمى ذاك جاء صاحبك. يضحك ابن مسعود. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ونعم تلميذ بن مسعود، ونعم ابن مسعود تلميذ زين الوجود صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. هل ذلك الاتصال فصار حالهم أي حال؟ انظر، الدنيا بأسرها ما تزن عند الله جناح بعوض. واسمع عبد الله بن مسعود قصير القامة، نحيف الرجلين، تكشف الريح ساقه، يضحك الصحابة. ما لكم؟ قالوا من دقة ساق بن مسعود.
والذي نفسي بيده لرجل ابن أم عبد أثقل في الميزان من جبل أحد. في الدنيا ما تزن عند الله جناح بعوضة، لكن رجل عبد الله بن مسعود فين؟ أثقل عند الله من جبل أحد. جبل كم كيلو الجبل ممتد. ورجل بن مسعود أثقل في الميزان عند الله سبحانه وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنه. Hendaknya engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya. Apa perlu saya beriman kepada para malaikat? Tentu tidak diterima imanmu kecuali engkau mengimani mereka, kitab-kitab sucinya dan para rasulnya, juga hari akhir. Bila telah mengimani para malaikat dan rasulnya, kiranya apa yang dicintai oleh mereka? Mereka cinta kepada orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, cinta pada orang-orang yang didekatkan oleh Allah, cinta kepada orang-orang ahli ma'rifat di sisi Allah, cinta pada orang-orang yang bertakwa. Karena itu cintailah mereka itu. Kamu cinta kepada para rasul, maka cintailah siapapun yang dicintai oleh para rasul. Sebagai contohnya di hadapanmu adalah pemimpin para rasul. Beliau tidak pernah tertarik apapun dari perkara dunia. Lalu mengapa kamu harus tertarik oleh sesuatu yang tidak disukai oleh pemimpinmu? Rasulmu ini tidak menyukainya, gurumu tidak menyukainya. Lalu mengapa dunia ini menarik bagimu? Bebaskan dirimu dari ketertarikan pada dunia ini. Beliau tidak pernah tertarik apapun dari keindahan duniawi dan tidak pernah terkesima pada siapapun kecuali orang yang memiliki ketakwaan. Sebab orang yang bertakwa senang kepada beliau. Dahulu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Rabi' bin Khuthaim, seandainya Rasulullah melihatmu, pasti ia cinta padamu. Seandainya Rasulullah melihatmu, pasti ia gembira kepadamu. Sosok yang penuh kekhusyuan, kerendahan hati dan ketenangan. Maka bila budak wanita Abdullah bin Mas'ud melihat kedatangan Rabi', di pintu ia kabarkan, itu temanmu yang buta telah mendatangimu. Hingga beliau ketawa mendengarnya. Bukan buta, ia orang yang khusyuk dan menundukkan pandangan hingga dianggap buta. Lihat siapa yang di pintu. Kalau ternyata itu adalah Rabi', maka disebut sebagai yang buta oleh pembantunya. Hingga beliau ketawa. Semoga Allah meridhai mereka. Sungguh indah murid Abdullah bin Mas'ud, dan sungguh indah Abdullah bin Mas'ud murid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana hubungan hati mereka, lalu bagaimana keadaan yang mereka dapat. Dunia seisinya tidak ada nilainya di hadapan Allah, meski seberat sayap lalat. Lihatlah Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang kerdil, berbadan kurus dan kaki kecil. Suatu saat tersingkap betisnya oleh tiupan angin. Para sahabat tertawa karena betapa kecilnya kakinya. Ditanya oleh Nabi, kenapa kalian ketawa? Dijawab, karena kakinya yang kecil ya Rasulullah. Kata Nabi, demi Allah, kaki Ibnu Ummi Ma'bad di mata Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi lihatlah, kaki yang kecil Ibnu Mas'ud memiliki nilai di hadapan Allah. Lebih berat dari gunung Uhud. Berapa kilo ukuran gunung Uhud itu? Kakinya lebih berat di dalam timbangan di hadapan Allah. Radhiyallahu anhum. وارضى وهكذا إذا تعرف حقيقة العظمة، حقيقة الكرامة، حقيقة الشرف، اطلبها بتحقيق التوبة لربك، لأن كثير من أعمارنا الذي مضت نحن فيه على إضاعة للأمانة في عقائدنا وفي مشاهدنا وفي نظراتنا وفي ما نحب وفي ما نعجب به وفي ما نميل إليه. نحتاج توبة، نقوم ميولاتنا، نقوم أذواقنا، نقوم أحاسيسنا، نقوم محبتنا لما أحب الله ورسوله، ونقبل تعليم وهداية من العلي العظيم الإله الكريم. يقول لحبيب وقول لهم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن وترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا حتى الله غني عنكم وروحوا وراء ما أحببتم بتشوفوا النتيجة كيف، وهذا فسق منكم. الله لا يهدي القوم الفاسقين. تربصوا بتشوفوا النتيجة. هذا شوفوا الغاية. وإن بتصدقون معي، لا أموال اقترفتموها ولا تجارة تخشون كسادها ولا مساكن ترضونها ولا عشيرتكم ولا أولادكم ولا غيرهم أحب من الله ورسوله إلى قلوبكم والجهاد في سبيله. الأحب الله ورسوله والجهاد في سبيله، والأحب لك الأرغب لك، أنت أشوق إليه
أنت معظمه، أنت مقدمه على كل شيء. حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، الله يحيينا على ذلك، سالكين أشرف المسالك، ويتوفانا على ذلك، ويحشرنا في زمرة هذا الهادي سيد كل عابد وناسك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه، وبتلك المحبة وبذلك الولاء لأحباب الله من أتباع الأنبياء والرسل، وممن أحبتهم الملائكة وأحبهم المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الأتقياء وهم الصادقون وهم المخلصون العارفون. أولئك الذين أحبهم الله وملائكته ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. Sekarang kalian tahu betapa nilai kemuliaan, keagungan dan keluhuran di hadapan Allah. Karena itu mintalah hal ini dari Allah dengan banyak bertaubat kepada Allah. Sebab telah banyak dari umur kita yang telah kita buang menyia-nyiakan amanat dalam keyakinan kita, dalam pola pemikiran dan pandangan kita. Bahkan dari apa yang kita sukai dan apa yang kita senangi. Kita perlu bertaubat. Kita perlu memperbaiki perasaan kita, memperbaiki pola pemikiran kita, memperbaiki kesenangan kita, dan memperbaiki kecondongan kita menuju apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya saja. Dan kita terima ajaran dari firman Allah yang maha tinggi, maha agung, maha pemurah, mewahyukan kepada kekasihnya. Katakanlah, bila ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, dan semua kerabatmu, dan harta yang kamu peroleh, dan perdagangan yang engkau khawatirkan kerusakannya, dan tempat tinggal yang engkau senangi, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah bagaimana siksa Allah. Sebab Allah tidak butuh pada kalian. Silahkan lakukan apa yang kalian mau, dan silahkan tunggu saja hasilnya bagaimana. Sebab ini adalah dosa di hadapan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Silahkan ditunggu saja hasilnya. Maka percayalah padaku, jangan sampai harta kalian, saudara kalian, anak-anak kalian, tempat tinggal yang kalian senangi, dan perdagangan yang kalian takut kerugiannya, jangan sampai lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya. Yang harus kalian cintai hanyalah Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Lebih engkau senangi, engkau lebih rindu kepadanya, engkau mengagungkannya, dan engkau lebih mengedepankannya dari yang lain, yaitu cinta Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Semoga Allah berikan hal itu pada kita semua, menjadikan kita menempuh jalan terbaik, dan mewafatkan kita dalam keadaan itu, dan mengumpulkan kita bersama sang Nabi, pemimpin orang yang ahli ibadah. Semoga Allah limpahkan sholawat dan salam atas beliau, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan kita jaga cinta dan setia kita untuk mereka, para pengikut sang Nabi, pengikut para Rasul terdahulu, yang mana mereka dicintai oleh para malaikat dan dicintai oleh para Rasul. Merekalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas dan mengenal Allah. Merekalah dicintai oleh Allah, para malaikatnya dan Rasulnya. Wa nahnu biimanina billahi wa malaikati rusulih ahbabnahum wa walaynahum man azhara Allah من أظهره الله منهم لنا أظهر لنا هذا الوصف فيه على الخصوص، وكل من اتصف بهذا الوصف من الماضين والحاضرين معنا في زمن الآتين على العموم نحن نحبهم من أجل الله الذي آمنا به، ولتحقيق الإيمان به وملائكته ورسله أحببنا هؤلاء من أجله جل جلاله، وطوينا بواطننا على مودتهم من أجله وولائهم من أجله جل جلاله، ودين الله تعالى جعلنا ديننا معه نواليهم من أجله جل جلاله وتعالى في علاه، ونعلم أن ذلك علامة الصدق في الإيمان به. وينتهي إلى ما قال سيدنا الإمام الحداد: محبتهم ديني وفرضي وسنتي وعروتي الوثقى وأفضل ما عندي، وتذكارهم روحي وروحي وراحتي، ولست بشيء إن بلوني بالصد، لست بشيء. إذا أعرضوا عني هؤلاء
فأنا معرض علي من فوق، ما عاد أجد طريق إلى ربي جل جلاله. ومن هنا كانوا يقولون علامة صدق محبتك لله محبتك لأولياء، وعلامة محبة الله لك محبة أولياء لك. إذا هو يحبك شوف أولياء يحبونك، ومحبتهم علامة أنه هو يحبك، وإذا أنت تحبه تحب أولياءه، وإذا واحد منهم ما أحببته فهو علامة على أنك ما تحبه. احذر. وهو يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. بالله عليك واحد يؤذنه رب العرش بالحرب، قل لي بيجيب حسن الخاتمة من إين؟ من عند من؟ رب العرش يحاربه من مخزن من بيجيب حسن الخاتمة؟ على أي حال بيموت هذا الذي يعادي ولي من أولياء الله. أعاذنا الله من ذلك ورزقنا موالاة أولياءه. قال سيدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. تسمعون يقول في دعائه كل يوم سألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم مع المقربين. Dan kami pun yang cinta kepada Allah, kepada para malaikat dan para rasulnya, juga cinta kepada mereka dan setia pada mereka. Dan siapapun yang ditampakkan oleh Allah di hadapan kita dengan memiliki sifat-sifat itu, baik dari kalangan masa lalu maupun saat ini ataupun yang akan datang, kita akan cinta pada mereka dan setia pada mereka semata-mata karena Allah, yang mana kita beriman kepadanya. Sebagai bukti iman kita kepada Allah, para malaikat dan rasulnya, kita cinta kepada mereka semata-mata karena Allah. Dan kita simpan rasa cinta pada mereka dalam hati kita semata-mata karena Allah. Dan setia kita pada mereka adalah bentuk setia pada Allah, yang Allah jadikan hal ini bagian dari agama. Membela mereka semata-mata karena Allah, dan kita yakin itu adalah tanda kebenaran iman kita pada Allah. Dan kita terapkan apa yang dikatakan Imam Haddad, cinta kepada mereka adalah agamaku, kewajibanku, sunnahku, dan tali peganganku yang kuat, dan modal terbaik yang aku miliki. Dan mengingat mereka adalah ruhku, kenikmatan batinku, kesenanganku. Dan aku tidak menjadi apa-apa bila mereka berpaling dariku. Artinya, bila mereka berpaling, aku tidak dilihat oleh Allah. Dan aku tidak mendapatkan jalan menuju Allah. Dari sini dikatakan, kebenaran engkau dicintai oleh Allah adalah para walinya cinta padamu. Bila Allah cinta padamu, maka para walinya juga cinta padamu. Bila engkau cinta pada Allah, maka engkau juga cinta pada para walinya. Bila satu saja engkau benci, maka artinya engkau tidak cinta pada Allah. Dialah yang mengatakan, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang padanya. Sekarang bila ada orang yang diperangi oleh Allah, kira-kira bisa mati husnul khotimah ataukah tidak? Dari mana dia akan dapatnya? Dari gudang siapa ia akan mendapatkan husnul khotimah bila Allah memeranginya? Keadaan apa yang ia alami saat ia mati bila memerangi salah satu waliullah? Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Semoga Allah jadikan kita setia kepada para walinya. Dikatakan oleh sang Nabi, kami cinta orang-orang yang kau cintai, dan kami perangi orang-orang yang maksiat kepadamu. Tidakkah kalian dengar apa yang beliau ucapkan dalam doa beliau tiap hari? Kami mohon keamanan di hari yang penuh ancaman. Berilah surga yang kekal bersama para muqarrabin yang menyaksikan keagunganmu. Untu sayyidhum kulluhum. Wahad minhum yadkhul jannah qablak. ولكن هو يقول مع المقربين الشهود والركع السجود. وانت إمامهم كلهم ما حد ركع مثل ركوعك ولا سجد مثل سجودك. الموفين لك وانت أوفاهم يا زين الوجود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. يقول أسألك الصبر عند القضاء والفوز ومنازل الشهداء كلهم وراك وعيشة وأنت أسعدهم كلهم. أنت أسعد الخلق على الإطلاق والنصر على ومرافقة هم تحت الواقع. لكن يعلمنا يقول شوفوا أنا بهذا المقام وهذا المذهب وأنا أقول كذا. كيف ما تتعلقون أنتم بهم؟ كيف ما توالونهم أنتم؟ كيف ما تدخلون أنفسكم وراهم معهم؟ وربي علمنا ذلك في قرآنه. قل اهدنا الصراط المستقيم. تو بسرعة قال لك صراط الذين أنعمت عليهم مع ذولا مع هؤلاء.
صراط الذين أنعمت عليهم. نبيين صدقين شو الصراط حقهم صراط الذين أنعمت عليهم، مشان ترتبط بهم، تدخل في دوائرهم، تدخل في محاضرهم، ومن حضرهم عندما يشربون لا بد يطعم ما يذوقون، لأن الرحمن يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالحمد لله الذي أقام فيكم هذه الخيرات وهبكم هذه الهبات، مجالس العاقد لها في العالم الخلقي بالإذن الحق عبده محمد، بعين رعايته قامت، وبعين رعايته تقوم، ويجري كل ما فيها ذرة ذرة عناية من الرب بواسطة المقرب الأطيب صاحب الجاه الأرحب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكم يفيد إن نزل على الكعبة أو إن نزل على الحجرة الشريفة أو نزل على الروضة، كانت للبقاع في الأرض بل في السماء نصيبها على قدر ارتباطها به وعلى قدر نظره إليها والتفاته إليه، كل ما ينزل هناك. فالحمد لله الذي مد لأمته هذه البسط وأعطاهم هذا السمط فضلا منه، ففوز أهل الربط وأهل الارتباطات الروحانيات القلبيات السريات بالحق مجلات هذه الارتباطات بارتباطهم برسوله سيد الخلق إمام أهل الصدق سابق أهل السبق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة، محمد بن آمنة بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب صلى الله عليه وسلم. Padahal engkaulah pemimpin mereka semua, dan mana ada orang masuk surga sebelummu. Tapi dia mengatakan, kumpulkan aku bersama para muqarrabin yang menyaksikan keagungan Allah, yang ahli rukuk dan sujud. Padahal engkaulah imam mereka semua. Tidak ada yang rukuk dan sujud sepertimu, yang memenuhi janji-janjinya pada Allah. Padahal tidak ada yang memenuhi janji sepertimu. Wahai engkau permata alam semesta, sesungguhnya engkau pengasih dan penyayang ya Allah, dan engkau dapat melakukan apapun yang kau kehendaki. Aku memohon kesabaran saat turunnya takdir, dan keberuntungan saat perjumpaan, dan kedudukan para syuhada. Padahal mereka semuanya ada di belakangmu, dan kehidupan orang-orang yang bahagia. Padahal engkaulah yang paling bahagia di antara mereka. Engkaulah terbahagia di antara semua makhluk, dan kemenangan atas musuh, dan mendampingi para nabi. Padahal mereka semua berada di bawah panjimu ya Rasulullah. Ini pelajaran bagi kita. Aku saja yang memiliki kedudukan seperti ini masih berdoa demikian. Lalu mengapa kalian tidak memiliki ikatan hati dengan mereka? Mengapa kalian tidak membela mereka dan tidak mau mengikut di belakang mereka, bersama mereka? Dan Allah mengajarkan kepada kita di dalam Qur'annya, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Langsung dikatakan, yaitu jalannya orang-orang yang kuberi nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin. Ikutilah mereka, masuklah bersama mereka. Orang yang kau beri nikmat, agar engkau punya ikatan batin dengan mereka dan masuk bersama mereka. Masuk dalam lingkaran mereka dan bersama mereka. Orang yang ikut, orang yang meminum, pasti akan ikut merasakan apa yang mereka minum. Sebab Allah katakan, merekalah orang-orang yang tidak akan celaka siapapun yang duduk bersama mereka. Alhamdulillah yang telah mendirikan di tengah kalian kebaikan ini, yang memberi anugerah kepada kalian akan majelis ini, majelis yang dilaksanakan atas seizin Allah dan direstui oleh hambanya Nabi Muhammad. Majelis ini berdiri di bawah pemeliharaan Allah dan sirnya mengalir sedikit demi sedikit pada tiap bagian majelis ini. Semuanya adalah anugerah Allah, berkat manusia yang terdekat ke hadiratnya, Nabi yang terwangi dan yang terharum, Nabi Muhammad SAW. Anugerah yang turun ke semua tempat itu, baik yang di tengah Ka'bah ataupun yang dari Hujrah Syarifah melakukan salam, ataupun yang di langit, semua tergantung bagaimana hubungannya dengan sang Nabi dan perhatian beliau kepadanya. Alhamdulillah anugerah ini masih tersebar di tengah umat, semata-mata anugerah dan pengikatan batin kepadanya. Dan mereka yang memiliki hubungan kuat dan erat dalam batin dan sir mereka kepada Allah semata-mata karena kekuatan hubungan mereka dengan sang Nabi, pemimpin orang-orang yang jujur, pemimpin orang-orang yang
dekat ke hadirat Allah. Beliaulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah, Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib sallallahu alaihi wasallam. إلى عدنان، وعدنان إلى إبراهيم عبر إسماعيل وإبراهيم إلى من قبله من الأنبياء، كثير من الأنبياء يمر عليهم نسبه الشريف، إلى سيدنا إدريس، إلى سيدنا شيث بن آدم، إلى آدم. هؤلاء محل نظر مكون الأكوان وخالق الأصلاب والأرحام ومقسم الشعب في الخلائق جل جلاله، محل نظر وعنايته من عند آدم إلى آمنة وعبد الله وبرز محمد، يتخير له الآباء والأمهات، رب الأرض والسماوات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم مد حبل الاتصال لكل قلب أقبل على الله بصدق يكون من يكون من الإنس والجن في الشرق والغرب. يقول هذا الجمال الأشرف وهذا المجد الباذخ وهذا السمو الأكبر والعلو الأعظم لكم طريق للاتصال بالإيمان والصدق والإخلاص والتواضع والانطواء، وأن يكون هواكم تبع لما جاء به، وادخلوا في الدايات. علامتها تحبون آله، تحبون أصحابه، تحبون المتصلين بجنابه على مدى القرون، على ما وصلهم الرحمن به وعلى ما ربطهم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يشرفنا بقربهم، والله يدخلنا في حزبهم، والله يسقينا من شربهم، والله يربطنا بسيدهم ربطا يقوى في كل لمحة وفي كل نفس أبدا سرمدا. وما أرى نعيم الجنة يزداد في الجنة لأهل الجنة إلا بازدياد روابط أرواحهم وقلوبهم بهذا الجناب الأشرف. ويدوم إنعام الله عليهم في الجنة بإدامة الله لقلوبهم سر الرابطة بهذا الجناب الأشرف. ولولا ذلك لا ذاقوا لذة لماء ولا لأنهر من لبن ولا من خمر ولا من عسل مصفى. ولولا هذه الروابط لا ذاقوا لذة لحور ولا لقصور ولا لأشجار ولا لشيء من نعيم الجنة، ولكن ينعمهم رب الجنة على قدر ما يربطهم بسيد أهل الجنة. Hingga pada Adnan dan berakhir pada Ismail dan kepada Ibrahim, dari Ibrahim kepada seluruh para nabi lainnya. Nasab beliau melewati mereka semuanya hingga tersambung pada Nabi Idris hingga Sayyidina Syith bin Adam. Mereka semuanya yang menjadi jalur keturunan sang nabi ini adalah pusat perhatian di kalangan makhluknya, dari Allah yang menciptakan rahim, menciptakan sulbi, dan yang membagi golongan manusia. Merekalah yang dari Adam hingga Aminah dan Abdillah adalah pusat perhatian Allah. Lalu keluarlah Nabi Muhammad. Allah lah yang pilihkan untuk beliau jalur bapak dan ibu, yaitu Tuhan pemilik langit dan bumi, untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu hubungan ini diteruskan kepada siapapun yang memiliki hati yang cinta kepada Allah, baik itu jin ataupun manusia. Aku tampakkan wujud yang penuh keindahan, keluhuran dan keagungan ini adalah jalan bagi kalian untuk terhubung kepadaku, kata Allah. Setialah padanya, rendah hatilah padanya, belalah ia, agungkanlah ia, dan masuklah kalian di dalam lingkarannya. Dan tandanya itu semuanya adalah dengan kalian cinta pada keluarganya dan para sahabatnya, dan cinta kepada siapapun yang terhubung kepada beliau yang ada di sepanjang zaman. Sejumlah mereka yang dikehendaki oleh Allah dan hingga masa yang dikehendaki oleh Allah dalam hubungan mereka kepada sang Nabi. Allah muliakan kita dekat dengan sang Nabi, masuk dalam golongan sang Nabi, memberi kita dari minuman mereka. Allah mengikatkan batin kita dengan pemimpin mereka, ikatan yang sangat kuat pada tiap detik dan tiap nafas selama-lamanya.
Dan tidaklah kenikmatan dalam surga dirasakan menjadi semakin nikmat bagi penduduk surga kecuali tergantung hubungan hati mereka dengan Sang Nabi. Dan kelanggengan nikmat dirasakan oleh mereka dalam surga itu karena Allah ikatkan batin mereka dengan Sang Nabi. Kalau bukan karenanya, niscaya mereka tidak dapat merasakan kenikmatan sungai air, sungai khamar, dan sungai madu, dan sungai susu yang begitu bersih di dalam surga. Bahkan kalau bukan ikatan dengan Sang Nabi, penduduk surga tidak dapat merasakan kenikmatan bersama para bidadari ataupun menempati istana-istana di dalamnya. Allah berikan kenikmatan mereka di dalam surga tingkatannya sesuai dengan kedekatan hati mereka dan ikatan batin dengan الذي قال عن حكم خالق الجنة في الجنة إن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى أدخلها أنا. على الأنبياء أحب خلق الله إليه أعظم، قال ما من واحد يدخل إما محمد أول. الله الله وحرمها على الأمم حتى تدخلها أمتي. يا رب لك الحمد جعلتنا من أمته، فاجعلنا من الداخلين وفي دائرته يا رب، في سعفه يا رب، في زمرته يا رب، في أوائل الداخلين يا رب. أن من أمته من يتأخر تقع لهم تمحيص وعذاب بعدين يجون، لكن في بين أمته سابقون. قالوا عرضت علي الأمم الذين يدخلون الجنة ويريدون أحواض أنبياء، وإذا سواد عظيم ظننتهم أمتي رفعت راسي. قال فقيل لي هذه أمة موسى، لكن انظر قال فإذا سواد أعظم قد سد الأفق، فقيل هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال فاستزدت ربي. شفت باب، تعرف فين باب العطاء؟ باب المنح. هي رحمة الله سابقة لكن بواسطة وعلى يد. قال حتى زادني مع كل واحد من 70,000 70,000 و3 حثيات من حثيات ربي. قال دفع ما عادش لها عدد بعين دفعة بس كذا. ودفع ايش كبر الدفعة دي؟ قال من حثيات ربي. ايه تقول لما سمعوا كلام عارفين وأولياء قالوا والله طمعنا لا هو في 70,000 ولا في مع كل واحد من 70 في 70,000. الحثيات ذي العجيبة دي. حثيات رب في الألوف والملايين بتدخلهم. هو قال وثلاث حثيات من حثيات ربي، يعني ما تتصورون كبرها كم هذا، كم عددهم. وثلاث حثيات من حثيات ربي، وربي أعطانا نحن هذا وجعل الواسطة من والسبب من هو سبقت رحمته، لكن ما أبداها ولا أبرزها ولا أوصلها إلا على يد هذا عبده المحبوب حبيبه المقرب صلى الله عليه وسلم. فحمدا لرب خصنا بمحمد. الله يربطنا بربط العين حاله ويحيي فينا سيره وأخلاقه، وما رفع به مشايخنا وما رفع به قادتنا وما رفع به كبارنا الذين ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسال وتتبعي ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد يا رب العرش. Sang Nabi yang mengatakan akan hukum Allah saat di surga, sesungguhnya Allah mengharamkan surga atas para nabi sebelum aku memasukinya. Tidak ada makhluk lebih agung daripada beliau. Surga terharamkan sebelum Muhammad memasukinya, dan Allah haramkan surga atas umat lainnya sebelum umatku memasukinya. Ya Allah, alhamdulillah Engkau jadikan kami termasuk dalam umat beliau. Jadikan kami memasuki ke dalam surga, dalam kelompok beliau ya Allah, dalam rombongan beliau dan bersama beliau ya Allah. Dalam kelompok yang pertama memasuki surga itu ya Allah, sebab di antara umatnya ada yang paling belakang karena masih dihisab dan masih mengalami siksa terlebih dahulu karena dosa-dosanya. Tapi ada juga umatnya di kalangan yang pertama memasuki surga. Beliau bersabda, telah ditampakkan kepadaku umat-umat yang mendatangi surga dan mendatangi telaganya dalam jumlah yang begitu banyak.
Lalu aku angkat kepalaku dan aku tanya, umat siapa ini? Apakah umatku? Dikatakan, bukan, itu umat Musa. Tapi lihatlah yang lebih atas. Kemudian saya melihat yang lebih ke atas lagi, ternyata lebih banyak umat, bahkan memenuhi tempat, hampir tidak ada kekosongan. Itulah umatmu. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Lalu aku meminta tambahan jumlah dari Allah. Lihat bagaimana beliau mengerti kapan meminta dan memohon. Memang sudah menjadi rahmat Allah sebelumnya, tetapi ada wasilahnya. Dan anugerah didapat melalui siapa? Beliau mengatakan, kemudian aku mendapatkan jatah tambahan umatku. Dari masing-masing 70.000 ditambahkan 70.000 per kepala. Lalu ditambahkan lagi 3 bagian dari bagian yang ditambahkan oleh Tuhanku. Bukan 70.000 lagi, tetapi dilebihkan jumlah yang sekali tambahannya adalah sebesar anugerah Allah. Bahkan sebagian arifin mengatakan, aku tidak terlalu tertarik tentang 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab, tetapi aku lebih menginginkan menjadi salah satu dari 3 bagian kelompok yang dipilih oleh Allah. Bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan. Coba bandingkan betapa besarnya jumlah mereka, karena ini adalah ukuran yang dipilih oleh Allah. Kiranya berapa jumlah mereka? Lalu ditambahkan 3 kelompok yang dipilih oleh Tuhanku. Allah berikan kepada kita anugerah ini, tetapi lihat siapakah perantaranya dan siapa penyebabnya. Memang semuanya sudah masuk dalam ketentuan Allah, tetapi anugerah besar itu tidak ditampakkan kecuali hanya melalui tangan orang ini. Beliaulah hamba yang tercinta, paling terdekat di hadirat Allah. Maka alhamdulillah yang telah mengkhususkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah ikatkan kita dengan beliau dengan ikatan yang tidak terputus. Allah hidupkan di tengah kita sunnah beliau, sifat-sifat beliau. Sebab itulah yang mengangkat derajat para guru-guru kita, para ulama kita dalam derajat yang begitu tinggi. Karena istiqomah mereka di dalam menjalani ajaran sang Rasul. Mereka para ulama benar-benar meniti jalan para sahabat dan para Rasul. Ikuti jejak mereka dan carilah bagaimana ajaran mereka. Mereka jalani ajarannya setapak demi setapak dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan pemilik arsy. لا تدع منا أحدا يبيت هذه الليلة إلا وتبت عليه ونظرت إليه وقويت رابطته بحبيبك المحبوب وجعلتها تزداد قوة في كل لمحة ونفس حتى تكون أقوى ما تكون لنا في هذه الحياة عند خروجنا منها يا الله. ثم تزداد قوة أيامنا في البرازخ، ثم تزداد قوة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في كل لحظة من مقدار 50,000 سنة نزداد قوة ارتباط به يا الله. أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها يا الله. واجعلنا منعمين في الجنة مخلدين مؤبدين نزداد في كل لحظة من لحظات ذلك الأبد رابطة بعبدك محمد، حتى لا يأتي لنا السماح منك بالنظر إلى وجهك في مرة إلا ونحن أوسع مجالا في لذة النظر إلى وجهك مما كان قبلها يا من لديه المزيد. وقلت عن أهل ذاك الدار المجيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فنسألك المزيد والعطاء الذي لا يبيد والجود الواسع يا حميد يا مجيد يا بر يا شهيد يا رب العالمين يا الله. توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا لنا وأهلينا كلهم وأولادنا كلهم وأصحابنا كلهم، شمل بذلك من حضر ومن يسمع وجميع أهاليهم وقراباتهم يا قوي يا متين يا رحمن يا واسع يا منان يا معطي يا جواد يا مناح يا فتاح يا واهب يا وهاب يا من يعطي ولا يبالي يا الله. توجه إليه
متذللا بين يديه ونادي فهو أقرب إليك من حبل الوريد وقل يا الله. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan seorang pun dari kami menginap malam ini kecuali telah Engkau beri taubat kepadanya. Dan Engkau telah kuatkan ikatan batinnya dengan sang Nabi. Dan semakin Engkau tambah kekuatan ikatannya setiap detik dan setiap nafas. Hingga hubungan tersebut menjadi yang paling kuat saat roh kami keluar dari jasad kami. Ya Allah, kemudian jadikanlah semakin kuat hubungan ini saat masa kami di alam barzakh. Dan jadikanlah semakin kuat saat kami menghadapi satu hari yang ukurannya seperti 50.000 tahun. Jadikanlah lebih kuat pada tiap detiknya di hari itu. Ya Allah, masukkanlah kami bersama beliau ke dalam surga. Sebab beliau adalah yang pertama kali memasukinya. Dan tempatkanlah kami di dalam istana-istananya. Sebab beliau yang pertama kali menempatinya. Ya Allah, jadikanlah kami selalu mendapatkan kenikmatan yang abadi dan senantiasa terikat batin kami bersama beliau kelak di hari kiamat. Hingga saat Engkau izinkan kami untuk menatap wajah-Mu, maka kami mendapatkan keluasan yang seluas-luasnya daripada yang sebelumnya. Wahai Engkau yang memiliki semua tambahan anugerah, yang telah Engkau firmankan tentang penduduk di dalam surga, mereka berhak mendapatkan apapun yang mereka inginkan dan kami memiliki tambahan untuknya. Ya Allah, kami minta tambahan anugerah dan anugerah yang tidak ada habis-habisnya. Anugerahkanlah kepada kami anugerah yang agung dan terpuji. Wahai Engkau yang maha terpuji lagi maha agung. Wahai Allah, Tuhan seluruh alam semesta, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha untuk kami dan keluarga kami semuanya, untuk para sahabat kami, kawan-kawan kami semuanya. Dan berikanlah anugerah itu semuanya untuk yang hadir maupun yang ikut mendengarkan dan semua keluarga mereka dan semua kerabat mereka. Wahai Engkau yang maha agung, maha penyayang, maha kuat, lagi maha luas. Wahai yang maha memberi, wahai yang maha membuka anugerah, wahai yang maha memberi, wahai yang maha memberikan karunia, wahai yang maha memberi tanpa peduli. Ya Allah, mohonlah kepada Allah dengan penuh kerendahan di hadapannya. Panggillah namanya, ia lebih dekat daripada urat nadimu. Dan panggillah ya Allah. Fahuwa yasma'uk, wahuwa yanzuruk, wahuwa yarhamuk, وهو الذي وفقك وهو الذي أحضرك وهو الذي إذا شاء قربك والذي إذا شاء صفاك وطهرك ونقاك ونورك. إنه الله الذي يسمعك فقل بالقلب والروح والسر واللسان والكلية يا الله. ما أعظم من ناجيته، ما أكرم من دعوتك، وهو السميع وهو القريب وهو البصير وهو المعطي وهو المناح. هو الله. قل له بقلبك وبروحك وبسرك وبلسانك وبأجزائك وبكليتك يا الله. أنت الذي وفقت فاقبل وجد وامنح وافتح وأصلح وأنجح وقرب وطيب وحبب وزد وهب وجد وأعطي وتفضل وتطول وتكرم ومن وأحسن وزد وزد وزد. أحسنت فيما قد مضى، أبد وزد يا محسنة، أبد وزد يا محسنة، أبد وزد يا محسنة. يا حي يا قيوم إن وكلتنا فمن لنا يا الله، يا من ليس لنا غيره ارحمنا برحمتك الواسعة، فاعنا مراتب قربك الرافعة يا الله. أذن لكم أن تناجوه، أذن لكم أن تدعوه.
وفي صفوف أصفياء والملائكة والمقربين عنده ما أكرمه ما أكرمه ما أرحمه وأذن لكم بذلك ووفقكم لذلك مع عصياننا مع نسياننا مع تقصيرنا ما منعنا ولا حجبنا ولا ردنا وأذن لنا وناديناه وله الحمد ولا زال نناديه ونناجيه وندعوه ونرتجيه ونقول يا الله يا الله يا الله فرجك العاجل لطفك الشامل لنا ولأهل الإسلام وللأمة في المشارق والمغارب يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Inilah Allah mendengarmu, melihatmu, dan menyayangimu. Dialah yang memberimu taufik dan menghadirkanmu di tempat ini. Dialah yang bila berkehendak maka akan mendekatkanmu dan membersihkan dirimu dari aibmu, menerangi batinmu. Sesungguhnya dialah Allah yang mendengarkanmu. Maka serulah ia dengan segenap ruhmu, sirmu, lisanmu, dan seluruh yang kau miliki. Sebutlah, Ya Allah. Sungguh agung yang kalian seru, sungguh maha mulia yang engkau doa kepadanya. Dialah maha mendengar, maha melihat, maha dekat, maha pemberi. Dialah Allah. Katakanlah dengan hatimu dan ruhmu dan hatimu yang paling dalam, dengan lisanmu dan seluruh bagian tubuhmu. Serulah, Ya Allah. Engkaulah yang memberi taufik, maka terimalah doa ini. Anugerahi, karuniai, dan bukakanlah pintunya. Perbaikilah, berilah kemudahan dan kesuksesan. Dekatkanlah dan harumkanlah. Cintailah, tambahkanlah, anugerahi dan karuniai. Tambahkanlah anugerah, tambahkanlah karunia. Ya Allah, di masa lalu anugerahmu telah indah. Tambahkanlah dan sempurnakanlah saat ini. Wahai Engkau yang maha baik, langgengkanlah dan tambahkanlah anugerahmu. Bila Engkau serahkan kami pada yang lain, siapa yang akan membela kami? Ya Allah, wahai kami yang tidak memiliki Tuhan selain-Mu, rahmati kami dengan anugerah-Mu yang luas. Angkat kami ke derajat tertinggi, Ya Allah. Ia izinkan kamu untuk menyerunya, berdoa kepadanya, dan dihadiri oleh rombongan para malaikat, para wali, juga ikut berdoa bersama kalian. Betapa mulianya Allah, betapa dermawannya Allah. Allah izinkan kalian untuk melakukan itu, memberikan kalian restu untuk mewujudkan hal itu. Padahal kita tukang maksiat, banyak lalai dan kekurangan. Tapi ia tidak menghijab kita, tidak mencegah kita, tidak menghalangi kita, dan memberi izin kepada kita hingga kita dapat menyeru namanya, hingga kita senantiasa dapat memanggil namanya, berdoa kepadanya, menyeru namanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Berilah kami kemenangan dalam waktu dekat, Ya Allah. Kelembutan-Mu yang menyeluruh dan merata, Ya Allah, untuk kami dan keluarga kami, dan untuk semua umat Islam di timur dan di barat, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, walhamdulillahirabbil alamin.